السلام عليكم. أزول في اللون راد زايد أدون مالا ممني كاس نتصرف الأفعال خصو تلايت فرانسيست غير نصرف يعني الفعل اللي كان مونجي هو اللي نسمو قول غير قدامنا مونجي ما دارش لا غير لانفينيتيف النهاية إلا دارش او ار الانفينيتيف إلا دارش او ار إذن إيكا هي الفعل اللي يتابعاني بروميي جروب أشكو إلا دارش او ار غلخر c'est un verbe de premier groupe. Verbe de premier groupe. Le verbe de premier groupe se conjugue avec le verbe avoir. Mais il se conjugue avec le verbe avoir. Le verbe de premier groupe se conjugue avec le verbe avoir. إيات إزد. يستخدم l'auxiliaire avoir. يغنى تنصرف غلو passé composé. ها le verbe avoir. Tu as mangé, AS, le verbe avoir, il a, le verbe avoir, il a, nous avons, vous avez, ils ont, le verbe avoir, نستخدم l'auxiliaire, le verbe avoir, نتانا نتصرف le verbe manger, على نتلقى le participe passé ou le passé composé, manger, manger, le participe passé, على نتلقى غيان أفعل سنتيني il se conjugue avec le verbe avoir. Là, on va نصرف le présent. Le présent, très simple. ورشقي le présent. سكان عقل ديما les terminaisons اللي تيلين le présent. عندتيني je mange. Je mange. هذا سينا l'infinitif. La terminaison. À la terminaison, elle a cité E. Je mange, la terminaison, il a des E. Tu manges, la terminaison, il a des ES. Il mange, il a des E. Elle mange, il a des E. Nous mangeons, il a des E, O, N, S. علاش اللي غدا سيلا E, O, N, S. عشكو يغاسور نجي E. نرس نقرأ يغسكن او ان اس رس نقرأ لو مونغون غيانا فرس نتزايد او باش تجي نو مونجون رس نتيجا او يغس نوجا او ان زون نو بارلون يغسكن او ان اختاد رس نغراسا نو مونغون غيانا فرس نتيجا او باش نغ نو مونجون فوالا رس نتيجا او على سنتقى هي nous mangeons على سنتقى باش تقى nous mangeons vous mangez il a دارش EZ اشكو زيت لا يدا EZ إلا ندان تقام EZ اللي نتقى vous mangez, démarrez là vous, mangez, EZ ايتيرين, زون vous parlez, EZ ايتيرين, غلخر, النهاية à la terminaison, il mange, ENT, أنتقى ENT, ديما البلوريال, يرجان كي جان, يرجان مناو, على سنتقى ENT, ولكن ورا تنقر ENT ورا تنقر سنتقى ستنتزايد مش ورا تنقر il mange رانتيني il mange كيف elle mange ENT pluriel voilà je mange أرشتا هي الحاضر الساعة درشتا الحاضر لو بريزون tu manges أرشتات il mange أرشتا elle mange أرشتا nous mangeons أرنشتا vous mangez
archtam. Il mange, archtan. Il mange, archtant. غير نصرف manger غلو بريزون غير الحاضر. غير نرى sur le passé composé أي لي زرين. أي نرى شير. Le passé composé, le passé est لي زرين. j'ai mangé. نستخدم الأكسيلير avoir. j'ai, تيا, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. L'auxiliaire avoir نستخدم بس نتصرف le verbe manger غلو passé composé. J'ai mangé. J'ai mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Il a mangé. Nous avons mangé. سنم manger تبقى هي نيت تتبدا تقامن غير اللي تقع. Il a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. هذا سنالس في لو باسي كومبوزي أي غماي لي زرين أي الشير عندتيني j'ai mangé الشير. J'ai mangé. Tu as mangé. J'ai mangé cher. Nikin cher. Tu as mangé. Kiyin. Shit. Il a mangé. Isha. Il a mangé. Chat. Nous avons mangé. Nisha. Vous avez mangé. Tcham. Ils ont mangé. Chan. Ils ont mangé. Chant. Voilà. J'ai mangé. Akelto. Tu as mangé. Akelta. Il a mangé. Akela. Il a mangé. Akelat. Nous avons mangé. Akelna. Vous avez mangé. Akeltum. Ils ont mangé. Akalou. Ils ont mangé. Akelna. هكذا كنصرفوا le verbe manger qui est un verbe de premier groupe. هكذا كنصرفوه في le passé composé. دابا غادي ندوزو le futur. Le futur simple. كما قلنا manger est un verbe de premier groupe. جميع الأفعال اللي عندهم ER في الآخر كيتصرفوا أي بزاف ديال الأفعال. ربما كاين الأفعال اللي ما كيتصرفوش هكذاك. بزاف ديال الأفعال أكثرية ديال الأفعال كيتصرفوا كيف اللي عندهم ER في الآخر. Je mangerai le verbe manger في le futur كيتصرف هكذا je mangerai. La terminaison RAI. Tu mangeras. La terminaison RAS. Il mangera. La terminaison RA. Nous mangerons. كنقولوا mangerons. Nous mangerons. بزاف كنقولوا mangerons. Nous mangerons. عندها R O N S. Vous mangerez. عندها la terminaison REZ. Ils mangeront. Ils mangeront عندها RONT. وكيف عاوتاني ال اللي كانت مؤنث عاوتاني ils mangeront. Voilà. Ils mangeront. Ils mangeront. O-N-S. Voilà. Ils mangeront. Voilà. Elles
ils mangeront. Ils mangeront avec T, avec T. ده صورة جيم S, avec T. درس اللام, avec T. Et ils mangeront avec T. Ils mangeront se termine avec R-O-N-T. Je mangerai رجتا أي أزكى رجتا. Demain, je mangerai demain. Tu mangeras demain. Il mangera demain, le futur. Mais quand tu le futur, nous mangerons demain. Vous mangerez demain. Ils mangeront demain. Ils mangeront demain. رجتا. Je mangerai رجتا أزكى. Tu mangeras رجتا تزكى. Il mangera رجتا أزكى. Elle, kif, elle mangera, mangera. Elle mangera, voilà, elle mangera. رجتا أزكى. Voilà. Il mangera. Il mangera et il mangera. هكذا كنصرفوا le verbe manger au futur simple أي في المستقبل. الحاجة اللي مازال ما وقعتش. Il mangera. Il mangera demain. Voilà. غادي نعاودوهم. Je répète ça. Voilà comment on conjugue le verbe manger qui appartient à un premier groupe, comment on le conjugue. Au présent de l'indicatif, on le conjugue comme ça. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, il mange. Au passé composé, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, il a mangé. Nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Au futur simple, je mangerai, tu mangeras, il mangera, il mangera. ما كنقولوش جو مونجورا. كنقولوا مونجرا بالزربه بلا ما نبرونسيو ديك او. nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront, et ils mangeront. Maintenant on va passer à notre verbe qui est un verbe de premier groupe, jouer. Le verbe jouer. jouer راه معروفة شنو هو jouer. jouer تسمى تيقال. قالت يلعب. جوجو يلعب. C'est un verbe de premier groupe. اسمع قرات من درس اللان. إلا درس R الآخر l'infinitif, il y aurait l'infinitif, الفعل ما صرفش. jouer, jouer, il est à l'infinitif maintenant, et là, ER à la fin, c'est un verbe de premier groupe, parce qu'il se termine par ER, à l'infinitif. Ce verbe se conjugue au présent de l'indicatif, comme ça, au présent. Je joue, je joue. عندها E إلا داس E الآخر. tu joues إلا داس ES. il joue إلا داس E. elle joue إلا داس E. nous jouons إلا داس ONS النهاية. et vous jouez EZ. il joue
E-N-T. Il joue E-N-T. Voilà, zone de parler. كيف كيف إلا داسن زون د مونجي إلا داسن او ار الآخر تصرف كيف كيف صرف غلو بريزون. نرى نزري غيلاد سو لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي أتي لو فيرب جوي غنستخدم غدغيد لا تيرمينيزون avoir, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a. C'est-à-dire, le verbe jouer se conjugue au passé composé par l'auxiliaire avoir. Il se conjugue au passé composé par l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, il a. J'ai joué, l'auxiliaire avoir, tu as, j'ai, tu as, il a. Le participe passé, le verbe jouer. فرنسكا جوي جوي ارتقى ديما غير كان اللي تسمقول جوي فرنسكا ارتيني جي جوي tu as joué il a joué nous avons joué vous avez joué ils ont joué au futur simple voilà au futur simple نصرف غير دغ le futur simple في المستقبل. Je jouerai demain. Tu joueras demain. Continue, je jouerai. Je jouerai, tu joueras. Voilà, il a des E-R-A-I. jouer. Il a des E-R غلقها في l'infinitif. Alors, c'est A-I. Le verbe manger, le verbe parler. اللي سنتزايد اسم تزايد. Voilà. اللي درسني التيرين أبدا درسني التيرين. جو jouerai. jouerai. Tu joueras. ولكن continue. Tu joueras. Je jouerai. Tu joueras. Il jouera. ما كنقولوش tu joueras كنقولو tu joueras. Il jouera. Elle jouera. Nous jouerons. Vous jouerez. Ils joueront. Elles joueront. في المستقبل في le futur simple. Je jouerai. Voilà. سألعب غدا. سألعب غدا. Tu joueras. ستلعب أي في المستقبل غدا. Il jouera. سيلعب. Il jouera. ستلعب. Nous jouerons. ستلعبون. Vous jouerez. Vous jouerez. ستلعبون. Vous jouerez. Nous jouerons. سنلعب. Nous jouerons. سنلعب. Voilà. Nous jouerons. Vous jouerez. ستلعبون. Ils joueront. سيلعبون. Ils joueront. سيلعبون. شكرا على انتباهكم. تنمية النون.